سو رہی تھی؟ نہیں جاگ رہی ہوں. ارے آپ کی آنکھیں تو میرے جیسی ہیں، بہت پیاری ہیں. تھینک کھول یو. کے دکھائیں مجھے. یہ دیکھیں، میری بھی دیکھیں، سیم ہے نا. دکھاؤ جی، فوکس کرو، دونوں کی سیم آنکھیں ہیں. کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں. کچھ نہیں. روزہ رکھا میں؟ نہیں. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ بچے کتنے؟ شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہوئی؟ اے اچھی بات ہے، شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں. بالکل ہونی چاہیے تھی. ہم، تو بہن بھائی کتنے؟ 3 بھائی 2 بہنیں. تو بھائی کہاں ہے؟ لاہور میں. لاہور میں. اور آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں ان کے ساتھ ہوں. آپ ان کے ساتھ ہو؟ تو بھائیوں نے کیوں نہیں رکھا آپ کو؟ نہیں، ویسے ہی میں ادھر آئی ہوئی ہوں. اچھا کب سے آئی ہیں؟ نہیں، ادھر اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. بھائی یاد نہیں آتے؟ نہیں، بھائی یاد نہیں آتے؟ یاد آتے ہیں ملنے آتے؟ کبھی کبھی. کبھی کبھی؟ پکا؟ جی. صحیح بتائیں. جی صحیح. اور بہنیں کتنی؟ ایک بہن ہے. ایک بہن ہے. آپ کا کون سا نمبر تھا؟ اب میں بڑی ہوں. سب سے بڑی؟ نہیں، بہن سے بڑی. بہن سے بڑی. اور بھائی چھوٹے؟ اب بھائی بڑے ہیں. بھائی بڑے ہیں. اچھا مطلب آپ 3 بھائی اور 2 بہن. جی. اور اماں ابا؟ اب فوت ہو گئے. دونوں فوت ہو گئے. اچھا یاد آتے ہیں اماں ابا؟ جی. جاتے ہو قبرستان؟ جاتے ہو؟ جی. لے کے جاتی ہے میں؟ جی. اچھا یہ بات بتاؤ، کھانے میں کیا پسند ہے؟ سب کچھ. نہیں کچھ تو پسند ہوتا ہے نا، بندے کو دل کرتا ہے میں یہ کھاؤں. آلو. کبھی ایسا بینگن کھلا دیا آپ کو بینگن پسند نہ ہو؟ نہیں. 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 لیکن مجھے تو آپ پریشان لگ رہے ہو، آپ جیسے پتہ نہیں آپ کو کیا پریشانی. نہیں. چلے پھر مجھے کوئی اچھی سی بات سنائیں. کون سی بات؟ کوئی بھی جو بہت پسند ہو یہاں کی، یا آپ کی لائف میں بہت اچھی بات ہوئی ہو، آپ کو کچھ یاد ہو اپنا. جی یہ سب لوگ اچھے ہیں. سب لوگ تو اچھے ہیں. ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بہن بھائی ہوتے ہیں، ہماری وہ بھی تو یادیں ہوتی ہیں نا. جی. تو کوئی یاد ایسی بتائے. ابا کیا کہتے تھے آپ کو؟ نہیں، باچل. کیا کہتے تھے؟ باچل. بچر؟ باچل. باچل آپ کا جی. نام رکھا ہوا تھا؟ جی. پیار سے بلاتے تھے؟ جی پیار سے بلاتے. تو بھائی کیا کہتے ہیں آپ کو، پیار سے کیا بلاتے ہیں؟ فوزیہ. ابھی آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں. اچھا ان کے آتے ہیں بھائی؟ آتے ہیں. ہاں جی بہت اچھے ہیں. اچھا اچھا بھانجا بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اچھا. آتے ہیں، ان کو الزائمر ہے اور یہ بہت ان سے وہ لوگ ان سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، مگر وہی پرابلم ہے نا کہ وہ لوگ کراچی میں ہیں اور وہاں پر شاید ان کو نہیں ایسا کوئی جگہ ملی ہے، گھر میں نہیں رہنا چاہ رہی تھیں یا کیا تھا، تو وہ ان کو خود ہی چھوڑ کے گئے ہیں. تو یہ خود ہی آئی ہیں ایک طرح سے. نہیں تو اتنی زمین کیوں تنگ ہو گئی؟ نہیں تنگ نہیں ہوئی ہے بالکل بھی، میرے کو تنگ نہیں ہوئی ہے. ایک بھائی ہے اس کو بھی الزائمر ہو رہا ہے. ہاں اور کوئی نہیں ہے فیملی میں نا. بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو نہیں پتا. اور پھر کیا کریں آپ مجھے بتائیں، وہ کیسے سنبھالیں؟ نوکری کرتا ہے بھانجا، وہ کیا کرے پھر؟ مگر وہ ان کے لیے پوری چیزیں ویزیں بھیجتے ہیں، ان کی دوائیں ہیں، ان کی سب کچھ ہوتا ہے. میں ایسے ہی کہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو بیٹا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یا بیٹا چھوڑ گئی. بیٹا چھوڑ گیا؟ کیوں؟ یہ کیا کہہ سکتے، وہ گھر میں نہیں رکھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں نہیں رکھا اس نے. نہیں رکھا؟ بیوی نہیں رہنے دیتی. بیوی نہیں رہنے دیتی؟ کیوں؟ جی. شادی آپ اپنی پسند سے کی تھی کہ آپ نہیں نے؟ نہیں میں نے کی تھی. آپ نے کی؟ جی. تو کیا ہوا اس کو، کیا وجہ ہوگی پھر؟ بس میں بڑے بیٹے کے پاس تھی، اس کا 3 مہینے ہوئے انتقال ہوگی. بڑے بیٹے کا؟ جی. اچھا. وہ وائس پریزیڈنٹ تھا عسکری بینک کا. اچھا وائس پریزیڈنٹ تھا عسکری بینک؟ جی. مطلب بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا جی 3 ماہ پہلے. جی. تو یہ چھوٹے بیٹے کے پاس تھی؟ جی ہاں، وہ ان کی جو وائف تھی میری ہاں. بڑی بہو، وہ اپنے گھر چلی گئی، ماں باپ کے گھر، کے میں نے عدت یہاں کرنی ہے. اچھا. جی. وہ وہاں پہ ہے تو ہاں. یہ 3 مہینے مجھے لے گیا اپنے گھر میں. اس کی بیوی نہیں رہنے دے رہی تھی مجھے، اچھا. کہتی تھی اس کو نکالو. نہیں تو بیوی کو آپ خود شادی کر کے لائیں، تو بیوی کی کیا مجال وہ ایسے حرکتیں کرے؟ بس ابھی مجال ہے بیویوں کی بیٹا، مجال ہے. اچھا. بیٹوں کی کوئی مجال نہیں. تو بیٹے کو شرم نہیں آئی آپ کو گھر سے بیٹے نے نکالتے؟ سامنے مروایا بیوی سے. آپ کو؟ جی. اس کے بیٹے کے سامنے اس کی بیوی نے مارا. نہیں نہیں نہ کرے، کوئی بات نہیں. رات یا مارا کیوں؟ کہ یہ ایسے بکواس کرتی ہے.
इसका दिमाग खराब है, तुझे मैं मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाऊंगी। उसको कराना था मेंटल में। नहीं, वो तो अल्लाह ही करवाएगा मेरा बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने छोड़ दिए, रात आया था वो मेरे साथ कता तलक कर गया, मैंने भी उसको माफ़ कह दिया कि मैम जो है इन्हीं के घर से मेरा जनाजा उठेगा, इनको मेरी शक्ल नहीं दिखानी आपने। कितने माह हो गए अभी? थोड़े दिन ही हुए ना, 3 माह हो गए, 2 माह? मुझे यहाँ पे भी अभी 25 दिन हुए। 25 दिन हुए। दिन तो याद है आपको? जी हाँ बेटा, एक एक पल गुजारना मुश्किल होता है ना, दिन तो तभी याद होते हैं बंदे को। बस नहीं अच्छे चले ना रोए। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, लेकिन आपके बेटे को और उसकी भी, उसके कितने बच्चे हैं अभी? उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक दिन वो भी उसको निकाल लेंगे, देख लेना, ये मेरा मानना है। बेशक बेटा, अब मुझे शुगर की तकलीफ है टांग अच्छा, में। तो जो बड़ा बेटा फोत हुआ, उसकी जो बीवी थी उसने भी नहीं रखा आपको? नहीं, और मैम ने बात की है, वो कह रहे हैं अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं। वो रेंट पे रहता था, उसको 70,000 उसको बैंक दे रहा था, अच्छा वो रेंट पे ही रहा है, उसने घर नहीं बनाया। अच्छा। ये भी अब सब कुछ कह गया कि मैं भी रेंट पे ही हूँ। अब मैं क्या कह सकती हूँ मेरा बेटा, तंदूर की रोटी है, मुझे शुगर वाली को आपके शोहर के इंतकाल को कितना? मेरे शोहर को 15 साल हो गए, वो आज टीवी में जनरल मैनेजर थे। अच्छा नासर हैदर उनका नाम है, आप पूछ सकते हैं उनसे, आज अच्छा। टीवी वालों से। अच्छा, बस बेटा, जब से वो फौत तो हुआ बेटी नहीं आपकी? नहीं, बेटा ही नहीं। बेटी होनी चाहिए थी ना। बेटी भी होती तो क्या पता, वो भी मेरी तरह ही रूलती, उसको भी निकाल के यहाँ मुझे ओल्ड होम में लेके आया, बाहर मुझे अपनी गाड़ी में नहीं लाया। अच्छा, यहाँ पे मिलने आते हैं आपको? आता है, आया है, रात में मैम ने बुलाया था उसको, हाँ। उस दिन भी आया है। मैं, मुझे पेंशन मिलती है मेरा बेटा। अच्छा, पेंशन मिलती है? हाँ जी, तो मैं उसी में से अपना खर्चा करती थी। इसके घर में भी इंसुलिन वगैरह जो चीज़ आती थी सब मैं, ये कुछ नहीं करता था। हाँ। तो रात 3,000 रुपया दे गया मैम को कि ये इनके बचे हुए हैं पेंशन में से, मेरे पास पैसे, कार्ड और वो आइडेंटिटी कार्ड मेरा दे गए। अच्छा मैंने कहा जा बेटा, मैंने तुझे माफ़ किया। अच्छा, कता तलकी आपसे कर जी कि मैं अब नहीं आऊँगा? नहीं, मैम से कुछ कह के गया, मैंने तो उससे यहाँ कह दिया था, मैंने कहा समझ तेरी माँ तेरे लिए मर गई। बस मैंने मैम को जो लिख के देते हैं, मैंने मेरा यहीं पे सब कुछ होगा। बस वो बड़ी बहू से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके कपड़े वपड़े हम सब भिजवा देंगे। बड़ी बहू ने कहा कपड़े शपड़े जी। जो रेंट के घर पे है? जी, वो अपनी अब वहाँ पे है ना। अरे मैंने तो सुना था नानियाँ दादियाँ बड़ी प्यारी होती हैं बच्चों को। आजकल के ज़माने में नहीं होती, आजकल के तो कमरे में सोफे के ऊपर मुझे लिटाया हुआ था, बच्चों के कमरे में। हाँ। मुझे ये पेन होने लगी यहाँ पीछे गर्दन में। अच्छा। हाँ, 2400 रुपये का मैं पिलो ये लेके आई अपने लिए, किसी ने बताया कि उससे नहीं होगी। अच्छा। वही यहाँ पे है। यहाँ पे औरतें हैरान हो रही थी, कह रही थी आपके बेटे ने आपका सामान आपकी अलमारी में सेट किए। मैंने कहा कोई, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं खुद पैसे देती थी। अच्छा, हाँ ज़ाहिर है आपके पास पेंशन आती थी, आप जी, उसमें हाँ से जी, देते थे। मैंने नहीं, ना कभी कोई कपड़ा बना के दिया है, ना कभी। बड़ा बेटा बहुत करता था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसको करवट करवट। बड़े बेटे को बहुत याद करती हैं, वो अच्छा था तो याद करती है ना। तो छोटे बेटे के हालात चेक करें कि बीवी के चक्करों में आके पहले मारा भी, कूटा भी, फिर घर से भी निकाल दिया। बीच में खड़ा था जब बीवी इसकी ने मेरे यहाँ से स्वेटर से पकड़ के खींचा कि मैं तुझे पागल खाने में दाखिल, तुझे मेंटल हॉस्पिटल में भिजवाऊंगी। रात भी मैंने कहा, मैम के सामने कहा, सब औरतें सुन रही थी। अगर मैं झूठी हूँ तो बेटा मुझे जूता उठा, मैंने जूती क्या उठा करती के हैं दी आप? थी। मेरे लिए तो है, कभी भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती किसी के लिए। मैंने जूता चप्पल उतार के दी। मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ तो इस चप्पल के साथ मुझे मार। क्या कह सकती। मैं मलक फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मलक फैमिली से? जी अच्छा, मलक बरादरी से। जी, मैं भी मलक बरादरी से हूँ। अच्छा, कके से ही हैं आप? नहीं, हम लोग अराई मलक है। हाँ, हम कके से ही हैं। अच्छा, अच्छा। जी, या आहद मलक हूँ, वाहिद मलक, ये मेरे मामूजाद भाई हैं जिनके अच्छा। इतने बड़े सन्मान। किसी को मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो बाहर तक नहीं, मेरी टांग में दर्द होती। कल मैम ले गई थी डॉक्टर के पास, अच्छा। मैंने कहा था मैम जो फीस होगी मैं अपनी उसमें से पेंशन में से दूंगी।
अब मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं नहीं किसी का कपड़ा उतरा बेटा, अब आदत ही नहीं है, कैसे मैं यहाँ पहन सकती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये गोश्त खाते हैं, मैं उसी में से अचार के साथ शुगर फ्री जाम है उसके साथ खा लेती हूँ। अपने घर से जो बेघर हुए हैं, कोई बात नहीं, ये भी चैन से आपको मैं एक बात बताऊं, माँ को तो परेशान करना चाहिए ही नहीं, और जिसने आपकी बहू ने ऐसा किया ना, एक दिन इसके साथ भी ऐसा होगा, ये मानो मेरी बात। थोड़ा नहीं आपको मैं बस चुप करो, चलिए खामोशी इख्तियार करो। अच्छा रोज़ा रखती हैं? मैंने रोज़ा कर रखा था, डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा मेरा तो रोज़ा, मुझे अफ्तारी कराओगे ना आज? हाँ, ज़रूर। पहले रोना बंद करें, ज़रूर। रोना बंद करें ना पहले, मुझे अफ्तारी कराएंगी ना, मुझे ये बताएं, करवाएंगी ना मुझे मेरा अफ्तारी? घर हाँ? बना होता तो मैं आपको अफ्तारी करवाती। नहीं मैं इधर से करूँगी, इधर से कराएंगे आप मुझे। ज़रूर करेंगे। अच्छा चले रोना बंद करें, अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बुरा लग रहा है, और ये नहीं दिल, मुझे तकलीफ होती है ऐसे देख के सबको। बस वही कह रही हूँ। बड़ी औलादों मन्नतों से मुरादों से माँ बाप कहते हैं हमारे घर बेटा हो जाए बेटी हो जाए, लो जी ए हालात जो औलादा वाले दा, और औलादें कैसे घर से निकालती हैं, और जो आती हैं ना औलादों के साथ ब्याह के, वो अगर ख़ानदानी नहीं है तो वो ऐसी हरकतें करेंगी, तो फिर उनके अखलाक और उनके तज़ियात और उनके नज़रियात और उनकी सोच कितनी घटिया है कि एक आते साथ ही ना हुक्मरान बन जाती हैं, माँ को घर से बाहर कर देती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, मारने घसीटने का काम भी साथ साथ चलता है। बीच में खड़ा हुआ था जब मारा मुझे उसने, बीच में खड़ा था, कुछ नहीं बोला ही, मुझे कहने लगा दफ़ा हो जा, इसने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दफ़ा हो जा ज़लील औरत, तू ज़लील औरत। कोई बात नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ नेकी की हिदायत दे ऐसी औलादों को,